Zovem se Gradimir Stanković, nešto malo se amaterski bavim fotografijom, znam šta je Blenda, ali danas nisam tu da pričam o tome, već da pričam o digitalnom marketingu, odnosno kako vi možete iskoristiti neke metode i neke mogućnosti digitalnog marketinga kako biste promovisali sebe i svoj posao, odnosno svoj biznis. Ja se digitalnim marketingom već bavim nekih otprilike 8 godina i imao sam priliku da radim sa različitim kompanijama, različitim pojedincima na mnogo različitih projekata. Konkretno današnja tema je Google Search, odnosno rangiranje sajta na Google ili Search Engine Optimization. Znači, ukratko ćemo vidjeti kako možete koristiti Google, kako biste rangirali vaš sajt na prva mjesta za određene ključne riječi koje su vama interesantne, kako bi to dovelo do više prometa. Zašto je Google Search neka moćna stvar? Zbog toga što korisnici koji kucaju određene pojmove u Google su već zainteresovani za te proizvode koje kucaju. Ako mi kucamo, ne znam, automehaničar Banja Luka ili slične pojme, stomatolog Banja Luka, fotograf Banja Luka na kraju krajeva, kucamo ih iz razloga što nam je ta usluga ili taj proizvod potreban. Zato u većini slučajeva kucamo iz razloga što nam je ta usluga ili taj proizvod potreban. Znači već smo prešli tu stepenicu koja je neophodna da se neko zainteresuje za određen proizvod ili uslugu. Prvo da vidimo neke osnovne pojmove kako bi mogli da radimo dalje. Search Engine Marketing. Search Engine Marketing je generalni naziv za dio digitalnog marketinga koji se bavi što optimizacijom sajtova kako bi organski bili prvi na Google, što plaćenim oglašavanjem na pretraživačima. Znači, ovo obuhvata dva dijela. Organski ranking, o kom ćemo najviše danas da pričamo, znači da bez plaćanja Google vi sami od sebe kvalitetnim sadržajem i ostalim metodama zauzmete prvo mjesto. I drugi način jeste koji možete gotovo pa instant da zauzmete prvo mjesto jeste da platite Google, znači da budete za određene ključne riječi prvi. Putem tog plaćanja Google ujedno zarađuje većinu svojih prihoda, znači Google je kompanija koja zarađuje milijarde, a upravo putem ovih servisa oni zarađuju veliku većinu svojih prihoda. SEO ili SEO ili Search Engine Optimization je dio, znači, Search Engine marketinga koji se bavi organskom optimizacijom sajtova, znači organskim rangiranjem za određenu ključnu riječ, bez da plaćamo Google. Sad, kasnije ćemo vidjeti kako da odradimo taj SEO. I mi ćemo uglavnom pričati o Google-u, ali bitno je naglasiti da SEO može da se radi i na YouTube-u, i na Bingu, i na Yelpu, čak i na Facebooku u posljednje vrijeme, jer i Facebook je uveo algoritam prilikom pretrage da zbog različitih postavki koje postavimo različito rangira naše stranice, naše profile i ostale stvari. Tako da SEO nije nešto što je isključivo za Google, ali u većini slučajeva danas je vezan za Google, znači za rank na Google. Dalje, neki još pojmovi. Algoritam. Ako ste se ikada bavili programiranjem ili ste iz inženjerske oblasti, znate vjerojatno što je algoritam. Za vas koji niste, to je set pravila, set komandi koji određuju kakav će biti ishod određenog početka, najlakše rečeno. Znači, Google algoritam sadrži ogroman broj različitih parametara koji određuju koji će se sajt smjestiti za određenu ključnu riječ na koje mjesto. I danas ljudi poznaju određen dio tih pravila, odnosno javnost poznaje određen dio tih pravila, dok Google i dalje određen dio pravila drži za sebe, znači ne objavljuje ih javno. Kako ne bi ta pravila mogla da se iskoriste da bi se na ultimativni vještački način došlo do tog prvog mjesta. Međutim, postoji neka najbitnija pravila koja ćemo danas upravo da spomenemo i da radimo, koja će nam omogućiti da, ako odradimo ta pravila, da imamo veoma, veoma dobre šanse, znači da budemo prvi na Google za te naše ključne riječi koje su nam interesantne. Naravno, po nekim preduslovima da nemamo ekstremno jaku konkurenciju, da imamo relativno dobar sadržaj i ostalo o čemu ćemo malo da pričamo kasnije. On-site SEO dalje. Imamo dvije vrste optimizacije koju moramo da izvršimo kako bi naš sajt rangirao. Prva je on-site, znači na sajtu. U to ulaze stvari kao što su kvalitetan sadržaj, tehnička optimizacija sajta koja je veoma bitna kako bi naš sajt dobro rangirao. Ujedno ta tehnička optimizacija je bitna i za posjetioce kako bi posjetioci imali što bolje korisničko iskustvo. Znači da sajt radi brzo, da ima kvalitetan server, da se sve to učitava kako treba i prikazuje kako treba, da je mobile, odnosno da je responsive i da nema nekih takvih problema. Jer ukoliko nešto od toga ne radi kako treba, Google i to gleda kao faktor koji uzima da odluči da li će vaš sajt smjestiti na prva mjesta ili neće.
Dok off-site SEO su neke aktivnosti koje radimo van našeg sajta, znači kako bi naš sajt podigli. Prije svega glavna off-site SEO aktivnost jeste link building, odnosno građenje linkova ka našem sajtu. Šta to znači? Neki drugi sajt linkuje ka nama, znači imamo taj link sa drugog sajta ka nama. To nam donosi neku direktnu korist u vidu toga da će to neka osoba vidjeti, pa zbog toga kliknuti na naš sajt i ući na naš sajt i posjetiti nas. Ali možda i bitnija indirektna korist jeste što to i Google gleda. Znači Google gleda da li drugi sajtovi linkuju ka nama ili ne linkuju. I gleda autoritet tih drugih sajtova i samim tim određuje autoritet naših sajtova. Malo ćemo pričati o tome kasnije pa ćete vidjeti. Šta SEO nije? SEO nije plaćanje za klikove. Znači, ako želite instant rezultate, ako želite da platite za klikove, možete koristiti Google Ads. Google Ads je odličan servis, pogotovo ako nešto prodajete, znači odličan je za nekakve proizvode ako prodajete i kod nas i dalje još uvijek nisu toliko skupi klikovi. Vani su ekstremno skupi klikovi, pogotovo u SAD-u. Vani možete platiti po nekoliko desetina dolara kada neko klikne na vaš sajt. Ali u konačnici to je za neke ekstremne ključne riječi koje su vezane za financije, za bankarstvo, za medicinu i slično, gdje se korisnicima, odnosno oglašivačima isplati platiti tolike iznose jer dobijaju veliku zaradu od klijenata. Dok su kod nas i dalje klikovi po 10, 15, 30 pfeninga ono maksimalno, najčešće u većini oblasti. Tako da možete to koristiti ako želite instant rezultate, ali kod SEO ne plaćate direktno Google za klikove nikada, znači dobijate besplatne klikove zato što ste organski prvi na Google. SEO nije prevara, znači da? SEO nije prevara, ne pokušavamo prevariti nekako mehanizam i to sve već radimo na unapređenju našeg sajta, radimo na unapređenju korisničkog iskustva, unapređenju sadržaja, kako bi u konačnici i Google se svidio naš sajt, ali kako bi posjetiocima se svidio naš sajt, što je isto tako veoma bitno. SEO naravno nije pozicija u firmi, imate ono CEO, SEO često to brkaju, miješaju, nije to to. SEO nije igranje protiv pravila u većini slučajeva. Postoje metode, to se zovu black hat SEO metode, gdje vi putem različitih metoda, backwards engineeringa i slično, pokušavate da hakujete sistem, recimo tako i da budete prvi zahvaljujući nekim tim black hat metodama. Međutim, to u posljednje vrijeme baš i ne radi kao što je prije radilo, jer je Google algoritam prilično razvijen i vrlo lako prepoznaje te metode, tako da se desi da se vaš sajt penalizuje. Znači, Google totalno ukine vaš sajt sa svih rezultata i tad izgubite sve što ste možda gradili. Tako da vam ne bih preporučio te, recimo tako, zabranjene metode, odnosno igranje protiv pravila. Isto tako, veoma bitno, SEO nije brzo rješenje. Ne možete očekivati rezultate preko noći i to neće se desiti. Potrebno je da prođe minimum mjesec dana, nekada 2, nekada godinu, nekada i više čak, da biste rangirali vaš sajt za željene ključne riječi. To zavisi od mnogo faktora, prevashodno od vaše konkurencije. Za neke ključne riječi su naravno teže rangirati, neke je dosta lakše. Naravno, niko od nas ili od vas nebitno neće nikada rangirati prvi za riječ fotografi. To apsolutno ne treba očekivati i treba biti realan kada se biraju ključne riječi. Vidjet ćemo kasnije koje su malo teže i koje su malo lakše ključne riječi. I SEO nije najčešće toliko težak. U današnjoj prezentaciji ćemo obuhvatiti veliki broj stvari koje ako sutra primijenite na svoje sajtove imat ćete dosta dobru šansu da to rangirate i da dobijate promet na osnovu Google-a. Neka suština optimizacije se nalazi u ova 3 kruga. Znači, ove 3 stavke Google najviše gleda kada određuje da li će naš sajt biti prvi, posljednji, treći, peti, šesti ili neki treći. Prva stavka je autoritet, druga stavka je relevantnost i treća stavka je tehnička optimizacija. Autoritet, već smo rekli off-site SEO kada neki drugi sajtovi linkuju na nas. Google u suštini dodjeljuje našim sajtovima određen score, to se zove domain score. I taj domain score je zapravo kako Google vidi naš sajt u njegovim očima. Znači kako naš sajt izgleda u njegovim očima. Što nam je veći domain score, maksimum je 1000, maksimum je 100. Sajtovi kao što su Wikipedia i slično imaju veliki domain score. Znači što nam je veći domain score, to imamo veće šanse da rangiramo prvi, jel te? Domain score gradimo tako što prije svega drugi sajtovi linkuju ka nama. I gleda se domain score tih drugih sajtova.
Vi ako dobijete link sa nekog veoma relevantnog sajta u oblasti fotografije, vas će Google smatrati kao relevantan sajt. Znači, smatrat će da je vaš sajt ozbiljan, da će vaš sajt isto tako davati korisnicima dobar i kvalitetan sadržaj. Građenje backlinkova možemo da radimo na različite načine, ali jedan od najmoćnijih načina koji vrlo lako možete primijeniti jeste guest blogging. Šta to znači? Pronađete nekoliko različitih portala iz vaše oblasti. Znači, sigurno ne poznajem dovoljno dobro oblast, ali vjerujem da na prostoru XU ima veliki broj portala koji se bave fotografijom, snimanjem i sl. Znači, pronađete te portale i ponudite im saradnju. Ponudite im saradnju da vi pišete određen sadržaj za njih, znači da kreirate članke, da kreirate drugu vrstu sadržaja koju će oni objavljivati. I naravno na kraju tog članka ili negdje u sredini članka vi ćete linkovati ka svom glavnom sajtu. Šta vi time dobijate? Vi dobijate backlink, dobijate link s tog sajta, što je vama veoma značajno jer samim tim raste autoritet vašeg sajta. Dok oni dobijaju besplatan kvalitetan sadržaj. Naravno možete se dogovoriti da vam nešto plate, zato sve zavisi od individualnog dogovora. Ali uglavnom to građenje linkova, osim direktne promocije gdje će posjetioc vidjeti vaš sajt i moći ući na vaš sajt, ima i taj bitan faktor kod Google-a, znači što to Google gleda kada određuje autoritet našeg sajta. Imate alat putem kojeg možete provjeriti za vaš sajt koji mu je domain score. Dalje, drugi bitan faktor je relevantnost. Ekstremno je bitno da sadržaj koji objavljujemo bude relevantan pretrazi. Mi kada biramo ključnu riječ koju ćemo koristiti, moramo da pišemo sadržaj koji će kada korisnik klikne da bude taj sadržaj što relevantniji tome što je korisnik tražio. Jer Google je najbitnija stvar da ima zadovoljne korisnike. I to je to zašto je Google uspješan. Google da nama ne daje ono što mi tražimo. Znači da mi kad ukucamo određenu pretragu i na prvoj stranici apsolutno ne uspijemo naći ono što smo tražili, mi više nećemo koristiti Google ili ćemo ga koristiti ređe. Tako da je Google najbitnije da zadovolji svoje korisnike. Znači ako ima zadovoljne korisnike, imat će i buduće korisnike. Ti korisnici će mu se vraćati. Znači. Tako da, kad kreiramo sadržaj, veoma je bitno da kreiramo kvalitetne članke, kvalitetne tekstove, kvalitetan video sadržaj, znači ne mora biti samo tekst sadržaj, ali uglavnom nešto s čim će korisnik biti zadovoljan. Jer Google mjeri faktore kao što su koliko je vremena korisnik proveo na našoj stranici. Ako smo mi prvi za određenu ključnu riječ, na primjer, korisnik ukuca ideje za fotografisanje vjenčanja. Mi imamo odlično napisan članak, odnosno imamo loše napisan članak koji je slučajno rangirao na prvo mjesto nekako, gdje ima malo riječi, nema puno slika i sl. I korisnik uđe na taj naš članak ideje za fotografisanje vjenčanja. Uđe, vidi da tu nema ništa, vrati se nazad, uđe na treći članak nekog tuđeg portala, sajta i tu se zadrži 5-10 minuta čitajući to. Taj treći sajt će ići iznad našeg sajta. Nakon što Google procijeni od nekoliko korisnika da je taj treći sajt korisnicima ponudio relevantne informacije. Tako da kvalitetan sadržaj je ekstremno bitan. I na kraju tehnička optimizacija, to sam već rekao, neće se puno zadržavati. Znači veoma je bitno da naš sajt bude na kvalitetnom serveru, da brzo radi, da se brzo učitava, da je optimizovan za mobilne uređaje i sl. Imate alat, zove se Google Page Speed, putem kojeg samo unesete link vašeg sajta i kliknete da Google analizira vaš sajt i dobijete skor od 1 do 100, kao i sugestije šta je to što trebate popraviti na vašem sajtu da bi on funkcionisao kako treba. Hajde sad da vidimo malo kako korisnici razmišljaju. Prvo imamo različite vrste pretraga. Zavisnosti od stepena interesovanja korisnika, zavisnosti od toga šta korisnik želi da pronađe i ko je zapravo naš korisnik. To su transakcione pretrage, informativne pretrage i navigacione pretrage. Transakcione pretrage su najmoćnije pretrage, ali ujedno i pretrage gdje je najviše konkurencije. To su pretrage kao što su fotograf Banja Luka, Canon 80D cijena, fotograf za vjenčanja i sl. To su pretrage gdje korisnik zna da mu je potrebna usluga, samo istražuje gdje će kupiti tu uslugu. Znači taj korisnik je najvredniji i tu su najveće stope konverzije. Stopa konverzije je odnos broj posjeta, broj kupovina. Znači što je veća stopa konverzije, to imamo uspješniji sajt, uspješnije, bolje ciljamo korisnike i sl. I te transakcione pretrage su ujedno i najskuplje kada je u pitanju plaćeno oglašavanje.
ali kod nas je ti web shopovi koji, na primjer, prodaju foto opremu, na primjer, imate web shop koji prodaje foto opremu, nije toliko teško rangirati jer i dalje mnogo ljudi ne vodi računa o tehničkoj optimizaciji sajtova. Što znači da ako vi optimizujete vaš web shop, da se brzo učitava, da brzo radi, imate dobru šansu da rangirate. Plus ako ponudite kvalitetan sadržaj. Često ćete vidjeti da prvom mjestu za ovakve transakcione pretrage izlaze sajtovi kao što su olx.by i slično. Google će uvijek daleko više cijeniti vaš sajt nego OLX ili PIK iz razloga što OLX se bavi svim i svačim, dok ste vi usmjereni na samo vašu tematiku. Tako da ako gradite u toj tematici vaš sajt, Google će dosta više cijeniti vaš sajt kada su u pitanju te pretrage. Druga vrsta pretraga su informativne pretrage. To su pretrage gdje se korisnik interesuje za određenu oblast, za određene pojmove i sl. Na primjer, kreativna fotografija, ideje za fotografisanje vjenčanja, kako snimiti spot i sl. Ti korisnici da možda nisu odmah kupci i tim korisnicima nećemo dati prodajnu stranicu. Znači ovim malo prije pretraga u transakcionim pretragama mi ćemo optimizovati naše prodajne stranice gdje pišemo naše usluge, naše cijene, naše proizvode. One će biti optimizovane, one će biti krajnje odredište korisnika. Dok u informativnim pretragama nama je cilj da ponudimo korisniku kvalitetan sadržaj. Znači mi ćemo pisati za ove pretrage korisne članke, kao na primjer kreativna fotografija, top 10 savjeta, ideje za fotografisanje vjenčanja, tu sam već spominjao i sl. Znači pisat ćemo korisne članke, koristan sadržaj kako bi ti korisnici vidjeli da smo mi autoritet u toj oblasti, da mi znamo o čemu pričamo i da od nas mogu očekivati dobru i kvalitetnu uslugu. I oni možda neće kupiti od nas odmah taj naš proizvod ili tu našu uslugu, ali će im to ostati u sjećanju, možda će to poslati prijatelju, sačuvat će to, možemo koristiti remarketing kako bi ih dalje pronalazili i na kraju krajeva sutra ili za mjesec ili za godinu dana kada im bude to potrebno, sjetit će se nas i kontaktirat će nas. Znači ove pretrage su veoma bitne i veoma kvalitetne. I treća vrsta pretraga koju mi svi radimo, jel te, su navigacione pretrage. One su nam najmanje relevantne jer to su pretrage gdje korisnik želi da zna što želi da pronađe, samo želi da sazna više informacija. Na primjer, neko kuca Facebook zato što želi da uđe na Facebook, neće on ulaz na naš sajt i čitati neke članke. Foto, radnja, ta i ta, radno vrijeme. Želi da pronađe radno vrijeme za tu i tu radnju. Nema potrebe da pišemo, ako smo konkurencija, neki članak sad o toj fotoradnji i sl. Znači, te pretrage nisu nam toliko relevantne, a naš sajt će, ako sve dobro odradimo one prethodne korake, svakako biti prvi kada neko kuca naše ime na Google. Najlakše je rangirati za vlastito ime. To ne morate ni gotovo pa nikakvu optimizaciju odraditi, vaš sajt će za vaše ime vrlo lako rangirati. Da vidimo sad i vrste Google rezultata. Znači za različite vrste pretraga imamo i različite vrste rezultata. Zašto je to tako? Zato što smo rekli malo prije da Google skenira kako se korisnici ponašaju kada odrade određenu pretragu. Znači Google gleda da li je korisnik kliknuo na prvi link, na treći link, na neki tamo link, da li je ušao u slike i sl. I zbog toga optimizuje naknadnim korisnicima kako će izgledati rezultati pretraga. Ne znam koliko se vidi, ovdje piše fotograf Banja Luka. I ovo je primjer lokalne pretrage. Znači ovo je lokalna pretraga gdje korisnik dobija Google My Business rezultate. Vidjeli ste sigurno, zato što ima riječ Banja Luka. Da su samo fotograf ukucali, moguće da bi bila lokalna, ali moguće i da ne bi. Znači, zbog te lokalne pretrage bitno je da obratimo pažnju na Google My Business. Možete sebi to dodatno istražiti, nećemo imati vremena da pokrijemo Google My Business detaljno, ali uglavnom možete optimizovati ove profile kako biste i vi bili što više gore. Definitivno trebate imati dobre ocjene kao ovaj ovdje korisnik i trebate da imate što više fotografija, što više informacija i slično kako biste dobro rangirali na lokalnim pretragama. Druga vrsta pretraga su neke generalnije pretrage, odnosno tu imamo različite vrste rezultata. Konkretno ovdje je pretraga modni fotograf. To nije lokalna pretraga, to je onako generalna dosta pretraga. I tu imamo takozvane rich snippets, odnosno ovakve rezultate kao ovo gore. Gdje je Google prepoznao da mi hoćemo neke ljude iz te oblasti pa nam je ponudio neke ljude koji su autoritet u toj oblasti. Također ponudio nam i fotografije. Ovdje imamo priliku da rangiramo pomoću content marketinga, odnosno pomoću tog pisanja članaka, znači.
Naredna vrsta pretraga jeste video rezultati. Ukucao sam snimanje reklame, imamo video snippets, tu znači dobro rangira YouTube. Gdje god treba neki tutorial, neko uputstvo, neka kreativa, veoma je dobro da kao sadržaj ne pišete članak, mislim možete napisati članak, ali je bolje snimiti video i onda se odraditi YouTube SEO kako bi taj video bolje rangirao. Jer će i na YouTube-u taj video dobro rangirati, ali i na Google-u kad neko vrši pretragu, taj video vaš će biti među prvim mjestima. To malo kod nas ko radi, tako da vam je to odlična prilika da se na taj način isprofilišete. Druga oblast, prodajni lijevak. Prodajni lijevak, malo ćemo vjerovatno požuriti, zato što ne znam kakvi smo sa vremenom, ali prodajni lijevak predstavlja taj neki tok koji naš kupac prolazi od prvog momenta kada se susretne s našim proizvodom, znači kada prvi put čuje za naš proizvod, do momenta kada obavi samu kupovinu. Taj prodajni lijevak varira za svakog kupca. Već smo rekli, zavisno od onih rezultata koje smo imali malo prije. Neki korisnik će biti na kraju lijevka, automatski pred kraja lijevka, zato što će on već zna da mu treba Canon 80D i on samo kuca taj proizvod da nađe gdje je najpovoljniji, gdje može dobiti najpovoljniji taj proizvod i obavit će kupovinu. Nije na početku lijevka. Dok korisnik koji je na početku lijevka za taj isti Canon 80D je korisnik koji kuca kako odabrati prvi aparat. Znači, to je korisnik koji je na vrhu samog lijevka. Korisnicima na vrhu pišemo informativni sadržaj, korisnicima pred kraj lijevka dajemo prodajni sadržaj. Zašto se zove lijevak? Zato što se sužava kako idemo dublje u faze. Na vrhu je najviše korisnika. Najviše korisnici kad će čitati vaše članke, te neke informativne, ali kako idemo dublje u lijevak, onaj na kraju, odnosno sama kupovina koja je na kraju samog lijevka, to će biti najmanji korisnika, znači koji će obaviti samu kupovinu. Naš cilj je da nam lijevak bude što manje lijevak, već da bude što više ravne linije, znači paralelne. Najpoznatiji lijevak u svijetu marketinga jeste takozvani AIDA lijevak, koji nije samo digitalni marketing, ovaj lijevak postoji od 50. godina prošlog vijeka, znači to je nešto što je primjenjivo generalno u kompletnom marketingu. Sastoji se iz 4 koraka. Prvi korak jeste awareness, odnosno moment kad potencijalni kupac postaje svjestan da mi postojimo. Nekako prvi put čuje za nas. Postoje različiti načini kako će taj kupac prvi put čuti za nas. Može proći kraj naše radnje, može googlat neki local business pretragu. Znači, postoji dosta načina kako kupac može čuti za nas. Međutim, u ovoj fazi njegov ili njen otpor prema nama je dosta veliki. Šta to znači? Veoma je teško ubijediti nekoga da postane naš kupac kada on čim nas vidi prvi put. Ne poznaje nas, ne zna kakvi smo, ne zna apsolutno ništa o nama. Znači u ovom momentu i ne trebamo biti toliko agresivni sa prodajom, već trebamo demonstrirati vrijednost i demonstrirati autoritet. Tako što ćemo korisnim sadržajem pokazati da znamo šta pričamo, tako što ćemo mu dati neki besplatan sadržaj, znači neki koristan besplatan sadržaj i sl. Znači ne trebamo biti agresivni, već trebamo demonstrirati autoritet i poznavanje te oblasti. Ljudi su danas prilično bombardovani sa reklamama, znači imamo dosta reklama, svakodnevno vidimo i imamo veliki sljepilo na njih. Znači trebamo ispričati priču koja će zainteresovati korisnike i ponuditi im tu neku vrijednost. To je upravo pisanje bloga, na primjer, znači da pišete relevantne korisne članke koji će dobro rangirati i da tako ljudi prvi put čuju za vas. Naredna faza, ukoliko uspješno korisnik prijeđe prvu fazu, ukoliko su sve uspješno uradili, korisnik se zainteresuje. Znači, polako prelazi iz te baš me boli briga faze u meni ovo treba fazu. Znači, postaje svjestan da mu je potrebna ta usluga, da mu to treba, da mu treba vaš proizvod. Sad je samo bitno znači, da nastavimo demonstrirati autoritet, da mu damo nove informacije, da mu damo što više i da budemo malo agresivniji sa samom prodajom kako bi korisnik prešao u narednu fazu. Naredna faza je desire, kad korisnik želi da kupi vaš proizvod. Naprimjer, vi kupujete aparat novi i vi znate da vam treba taj aparat, znate da želite, samo se sada odlučujete gdje ćete ga kupiti. Hoćete u jednoj ranji, hoćete u drugoj ranji, hoćete sa tim objektivom, hoćete s nekim drugim objektivom. Znači, vagate različita rješenja. Vi ste već odlučili, vi to kupujete, ali vagate različita rješenja. To je ta faza. Šta ovdje trebamo? Trebamo znači, dati mu neku dodatnu vrijednost našem kupcu. Kako to radimo? Dajemo mu ponudu koju ne može da odbije. Trudimo se da budemo
bolji sa našom ponudom od konkurencije. Sad, zavisno koji proizvod prodajemo, zavisit će i naša ponuda. Ako prodajemo luksuzne proizvode, znači skupe proizvode, naša ponuda mora biti neka dodatna vrijednost, ne smije biti akcija, popust. Mislim, može, ali nije to toliko nešto što će prevagnuti kod korisnika koji imaju novca da potroše na skupe proizvode. Naša ponuda mora biti neka dodatna vrijednost, neka podrška, neki poklon i slično. Znači nešto što će dati korisniku dodatnu vrijednost. Dok ako smo najjeftiniji na tržištu, ako želimo da prodajemo povoljne i jeftine proizvode, tada pucamo na cijenu. Znači tada gledamo koliko maksimalno možemo smanjiti cijenu da budemo povoljniji od konkurencije. I na taj način možemo da korisnika da prevagnemo da se odluči za nas, a ne za konkurenciju. I posljednja faza je action, odnosno sam proces kupovine koji može biti i offline i online i različit. Ali što je zajedničko za sve procese kupovine jeste da za kupca mora biti maksimalno optimizovan i maksimalno olakšan. Šta to znači? Znači da trebate što više stvari unaprijed predvidjeti. Ako, ne znam, fotografišete vjenčanja, trebate sebi da uzmete dokument neki, napišete kompletan proces pripreme za fotografisanje kako biste maksimalno olakšali komunikaciju sa kupcem. Znači kako ne biste morali u hodu da razmišljate šta je on što treba da vam pošalje, šta vi njemu trebate poslati i slično. Ako ne kupuje kupac nešto kod vas online, znači imate web shop i kupac naručuje nešto kod vas, sam onaj finalni checkout ne smije imati mali milion polja pa kupac kada uđe unosi informacije nikad završiti. Ako vam već i treba ogroman broj polja, podijelite to u nekoliko stranica. Prva stranica kad klikne kupi sada, tražite mu samo ime i prezime, email adresu i ne znam nešto treće, adresu ovu običnu. Naredni korak, onda mu tražite informacije za plaćanje i naredni korak tražite mu nešto treće što vam treba. Znači podijelite to u više stranica jer neko kad ukuca već, kada ukuca prvu stranicu i ide dalje, manje su šanse da će odustati nego ako vidi ogromnu formu na samom početku. Kako stojimo s vremenom? Dobri. Odlično, taman. Znači, to je posljednja faza. Međutim, jedna dodatna faza ovoga ida lijevka je retention, znači odnosno zadržavanje korisnika. Jer nam je daleko povoljnije zadržati postojećeg korisnika nego steći, odnosno pribaviti novog korisnika. Zadržavanje korisnika radimo prije svega kvalitetnom i dobrom uslugom. To je najbitnije, to je prvo. Međutim, možemo ponuditi i neke dodatne benefite, loyalty programe, kvalitetan support, odnosno kvalitetno odgovaranje na pitanja. Ali bitno je da imamo dobru uslugu kako bi zadržali tog našeg postojećeg kupca. Zašto je ovaj prodajni lijevak bitan? Zato što trebate poznavati sve ove korake i maksimalno optimizovati te korake kako biste sutra imali što bolji stopu konverzije, odnosno kako bi što više ljudi koji čuju za vas postali vaši kupci i kako bi što više ljudi generalno čulo za vas uopšte. Izrada i optimizacija sadržaja. Kako da napravimo kvalitetan sadržaj i kako da ga optimizujemo? Izrada sadržaja na webu, odnosno ta grana marketinga, digitalnog marketinga se zove content marketing, odnosno sadržajni marketing. Predstavlja kreiranje i distribuciju vrijednog, relevantnog i korisnog sadržaja, a pod sadržaj ne mislimo samo na članke. Sadržaj je video, sadržaj je infografika, sadržaj je neka fotografija i sl. Znači, zavisno od vaše grupe, koja vam je grupa i zavisno od vrste sadržaja koju kreirate, kreirat ćete i različit kanal ćete koristiti za plasiranje tog sadržaja. Imamo informativni, edukativni i zabavni sadržaj. Mnoge prednosti content marketinga postoje, a neke od njih su to što nam čini kao autoritet u našoj oblasti. Znači, ako znamo napisati, ako znamo o tome o čemu pišemo, ako to demonstriramo kroz naš sadržaj, korisnici će vidjeti da mi poznajemo tu oblast i da smo mi autoritet u toj oblasti. Edukuje tržište, odgovara na pitanja klijenata i tako dalje i tako dalje. Inače, ovakav kvalitetan sadržaj vam može kod ovog koraka uštediti mnogo vremena. Jer vidjet ćete, mislim vjerovatno već znate, da često dobijate jedna te ista pitanja. Mi u agenciji kojoj radim održavamo par web shopova, znači odgovaramo customer support za web shopove. To su 80% pitanja je potpuno identično, vrti se istih 15-20 pitanja. Šta uradite? Napišete članke gdje odgovorite na ta pitanja i onda sebi u dugom roku uštedite vrijeme jer će korisnici to moći pronaći, pročitati, neće vas uopšte pitati, a i oni koji vas pitaju možete im samo poslati link članka. Ovo smo rekli, znači ne uključuje samo tekstualne članke, uključuje i video, fotografiju i sl.
Prilikom kreiranja sadržaja trebamo se uvijek vratiti na prodajni lijevak i definisati za koju fazu korisnika mi kreiramo sadržaj. Da li želimo kreirati sadržaj za korisnike koji prvi put čuju za nas, da li želimo kreirati sadržaj za korisnike koji su već u nekoj od faza ili završavamo sam proces kupovine i tad nam treba kvalitetan ultra prodajni sadržaj. Kada radimo pisanje članaka konkretno ili videa ili slično, veoma je bitno da ispoštujemo neke od ovih koraka. Znači sad su ovo tehnički koraci koji su suština same prezentacije, odnosno koraci koje treba da izvedete kada pišete vaš sadržaj kako bi taj sadržaj što bolje rangirao za ključnu riječ. Prva stavka je title, odnosno naziv teksta. Naziv teksta mora da sadrži to za što želite da rangirate. I kažem, uvijek birate ključne riječi koje su nešto malo duže. Vi teško da ćete rangirati kad neko ukuca vjenčanja. Treba vam dosta rada da biste bili prvi za tu poziciju. Ili kada neko ukuca fotograf BiH lupam. Mada to već možda bi moglo za relativno osrednji nivo rada. Međutim, ako odaberete ključnu riječ ideje za fotografisanje vjenčanja, tu je već malo lakše da se rangira, zato što je to duža ključna riječ, manje konkurencije, jednostavnije zauzeti prvo mjesto. Ako smo odabrali tu ključnu riječ, naš članak će sadržavati tu ključnu riječ. U našem članku će pisati 10 ideja za fotografisanje vjenčanja. Možemo izmijeniti, kako se zove, padeže, to Google prepoznaje bez problema, tako da to ne morate se sikirati. Možemo ako je ideje, možemo slobodno napisati 10 ideja, to nije problem. Nakon toga, u prvom pasusu ključnog teksta trebamo da uvrstimo isto tako našu ključnu riječ. To može da glasi, ne znam, dobrodošli na naš članak u kom ćemo pisati o 10 ideja za fotografisanje vjenčanja. Naravno, to sve mora da izgleda prirodno, ali se kroz samo pisanje trudite da se vaša ključna riječ ponavlja. Dalje, H1 tag. To kad pišemo članak imamo tamo onim uređivačima za web sajtove, WordPressu, zavisno šta koristite, imamo opciju da podesimo različite tagove. H1 tag je naslov i H1 tag mora biti samo jedan na stranici. To će biti naslov našeg članka. Nemojte kasnije u vašem sadržaju da opet koristite H1 tagove. Meta description, to podešavate konkretno na WordPressu pomoću plugina kao što je Yoast SEO i slično. I to je ono ispod, znači na Google rezultatima pretrage, ono što piše onaj duži tekst, piše 2 rečenice, mislim da je do 150 karaktera, nešto tako, u Google rezultatima pretrage. Taj meta description naravno opet treba da ponavlja vašu ključnu riječ. Keyword density, odnosno broj ponavljanja ključne riječi u sajtu. I to je veoma bitno da kroz sam članak da se ponavljaju te ideje za organizaciju, za fotografisanje vjenčanja. U svakom pasusu, barem po jednom, da se nalazi ta ključna riječ. Naravno da to sve izgleda čitljivo i pitko, da ne bude da nabacujete samo bez ikakve logike i te ključne riječi, ali da pišete sadržaj sa zamisli da to treba da se tu nalazi, da to treba da što više puta ponovite. Nakon toga ide optimizacija fotografija. Kada dodajemo fotografiju u članak, većina nas ne obraća pažnju, samo postavi fotografiju, prilagodi veličinu i to je to, idemo dalje. Međutim, imate mnogo polja za fotografiju koje možete da popunite. Između ostaloga imamo one alt tagove, ako ste to vidjeli ikada, nazive fotografija i sl. Znači, naziv fotografije bi trebao isto tako da sadrži našu ključnu riječ. Da ne piše ono IMG pa neki brojevi ili DSC ili šta već da se zove organizacija fotografisanje vjenčanja savjet 1, fotografisanje vjenčanja savjet 2, da ponavljamo ključne riječi u nazivima fotografija. Dalje, znači da popunimo alt tagove. Alt tagovi su ono što koriste slijepe osobe prilikom čitanja stranice gdje piše opis slike. To je ono kad vam se neka slika ne učita do kraja, imate lošu konekciju, ali vam piše šta se nalazi na toj slici. To možete na Facebooku vidjeti. Možemo i mi popuniti alt tagove, to osim što radimo to da slijepe osobe mogu čitati taj sadržaj, to utiče i na Google ranking sam, znači da su nam popunjeni alt tagovi. I oni naslovi ispod slika, opisi slika su isto tako veoma bitni da budu popunjeni. To, osim što će naš članak činiti boljim očima Google-a, to će i te slike rangirati na Google Image Search. A Google Image Search dosta koristi fotografije osobe koje se interesuju za fotografiju. Dalje, link sajta, odnosno URL adresa. Idealno bi bilo da u nazivu sajta imamo tu našu glavnu ključnu riječ, ali to naravno često nije baš izvedivo, znači ne možemo baš uvijek da imamo u nazivu našeg sajta
našu ključnu riječ, ali zato možemo ono produžetku, znači znate kako ono izgleda neki članak kad uđete ima onaj dugi link. U tom dugom linku treba da se nalazi naslov tog članka, a ne da pišu neke šifre i neki brojevi, nešto što nema smisla. Znači, u tom dugom linku nakon adrese našeg sajta treba da se nalazi naziv našeg članka. To možete konkretno u WordPressu podesiti tako što odete tamo u permalinks i podesite da vam je permalink post name, znači da je naziv članka linka, a ne neki brojevi, datumi, adrese i ostalo, što se često nalazi. Broj riječi u blog objavi. Naravno, što više riječi ima vaša blog objava, Google to posmatra kao kvalitetni sadržaj. Naravno, to ne znači da trebate pisati neke ogromne eseje. Ali generalno trudite se da vaši članci budu iznad 500 riječi ako pišete tekstualni sadržaj. Ispod 500 riječi i za korisnika, korisnik često počne čitati i volio bi da ima toga još, da vidi još, da pročita još članaka. Znači da trudite se da budu članci iznad 500 riječi. Idealno bi bilo između 1000 i 1500, ali opet to zavisi mnogo od tematike, od toga čime se bavite i slično. Rekli smo i da, pišite evergreen sadržaj. Šta znači evergreen sadržaj? To vam je 10 ideja za fotografisanje vjenčanja. Znači sadržaj koji nije vezan za određenu vijest, za određen datum. Jer vijesti neke, ne znam, izašao je novi model tog i tog aparata. To je nešto što će se čitati narednih mjesec dana i nakon toga taj tekst vam neće donijeti apsolutno ništa. Znači to su neki članci koji su samo vijesti. Tako da trudite se da pišete članke koji će se čitati i sad, i za pola godine, i za 5 godina. Neki generalne naslove, odnosno taj neki evergreen sadržaj. Off-site SEO, već smo rekli, znači građenje linkova sa drugih sajtova. Veoma bi dobro bilo da imate što više linkova sa drugih sajtova, naravno da to bude prirodno i da to budu što kvalitetniji, odnosno što stariji sajtovi. Što je sajt stariji i kvalitetniji i više sadržaja ima, samim tim i taj skor koji ćete dobiti od tog backlinka će biti veći i vaš sajt će imati veći autoritet. Naprimjer, mi smo nešto radili i Univerzitet Banja Lučki je prenio neku vijest, bili smo na nekom takmičenju u Novom Sadu, nešto i linkovali su naš sajt. Naš sajt je odmah ogromno skočio rezultatima pretrage, zato što unibl.org domen postoji od 1998. što je baš relevantan sajt, objavljuje sadržaj stalno i slično. Takvi linkovi vam trebaju, znači. Više načina, već smo rekli, znači guest blogging, jako dobar način koji možete primijeniti. Javite se sajtovima koji su autoritet u vašoj oblasti, ponudite se da radite neki sadržaj za njih, neke članke, a za uzvrat dobijate linkove sa tih sajtova. Neki dodatni resursi. Ja inače imam edukaciju iz oblasti digitalnog marketinga, moja digitalna akademija ovdje u Banja Luci gdje učimo upravo ove stvari. Osim toga imamo i agenciju za digitalni marketing gdje to radimo za klijente. To sam naveo, su ovi linkovi, a ovdje imate 2 dodatna bloga koja su jako dobra za nekoga ko se tek počinje baviti sa optimizacijom za pretraživače. Ne znam da li imamo vremena za nekoliko pitanja. Također, ako neko hoće da preuzme prezentaciju, naravno ne bih se bavio digitalnim marketingom, da ne tražim vaše ime i e-mail adresu, možete ući na ovu adresu, mojadigitalnaakademija.com, ima 2a i /blenda, tu upišete ime i e-mail adresu i poslaću vam prezentaciju, znači. Pitanja? Alt tagovi. Dobro. Kako se unose, gdje se unose? Ako koristite WordPress konkretno, znači kada dodajete fotografiju, imate onaj prozor, dodate fotografiju i sa lijeve strane vam piše nekoliko praznih polja. Između ostaloga piše i alt tag i tu unesete. Tu možete unijeti, znači tu bi trebao da se nalazi neki opis toga šta se nalazi na slici. Naprimjer, ako je mlada i mladoženja u prirodi, upišete mlada i mladoženja u prirodi, logično. To je nešto što koristite i slijepe osobe da skeniraju sadržaj, znači. Ako koristite neku drugu platformu, zavisi od platforme, ali generalno tu se nalazi. Ima u Lightroomu keywords, ključne riječi, sad ne znam ima to veze sa tim, automatski nekako ubaci u... Automatski ponudi ključne riječi. Mislim da je to, nisam 100% siguran, ali moguće da je to to. Još neka... Pošto ja nemam web stranicu, Facebook profil, Instagram. Primijetio sam da taj sam već između Google i funkcionira. Da.
I samo imao sam jednu nedoumicu. Iskreno, slabo imam, znači da imam povratnu informaciju direktno od mušterija. Dobro. Da su mi našli. Ali recimo nisu lajkovali, nisu ovo, nisu ono. Ali sam isto primijetio sad da vas pitam da li je to istina. Recimo ako ja, evo sad se nalazim ovdje, pitat ću me se Balkan Jelena. I ja ostavljam svoje recenzije, mišljenja neki i koliko se skonto to isto povećava. Veoma, veoma bitno. Znači potražite Google My Business. I registrujte profil na tome i tad ćete biti u onim lokalnim rezultatima u onoj mapi. Zamolite prijatelje da ostave recenzije, da skupite 10-ak onih zvjezdica, 5 zvjezdica, dodajte fotografija, dodajte opise, radno vrijeme, sve ostalo, te neke detalje. To će vam značajno pomoći u samom tom ranku, a ne treba vam website da biste to napravili. Tako da to možete. Ništa. Ništa, hvala vam, to je to.